O mga idol, di anan ray napilian nga mo pili sa atong pangbugas nga ginagmay. Papilion siya nata ning upat ka ampaw. Da sa anay, may soroy nanay sa init nga panahon. Nanoroy isda og talaba. Pagpili og asa imong mapilian, ang pilianan ana na 1 kilong bugas, 2 kilong bugas, 3 kilong bugas, 4 kilong bugas na nga mapalit nimo. Okay. Ana siya napili mga idol. Unsa kay swerte sa mapilian? Basta kani wa ni pibor-pibor. Unsa na sir kay malipay gapon ko kay may nala na makatabang. Bunutan na nay, o pila yung nabunutan? Pang pila ka kilong bugas. Okay, swerte sa sinanay. Kapalit ko kong bugas sir kay kani inangkat naman sa ninamo sir. Sige. Tagasa. Juan Jose Binunido. Binunido. Puerto San Pedro Binunido. Kada Sabado ra sad mi manoroy diri kay Sabado wa may klase. Okay, ganihar ko nangita og mapili na ho. Ikaw din mapilian. Sir vlogger. Tig vlog ra pod. Ay salamat sir. Okay, salamat.